करथाणी के गे बाबा हे आनंद ना मेरे मेळे मन रमरो गारोडी खेळे माम हे आनंद ना मेरे मेळे मन रमरो गारोडी खेळे हे आनंद ना मेरे मेळे मन रमरो गारोडी खेळे हे भिया आनंद ना मेरे मेळे हे आनंद ना मेरे मेळे मन हे मी निर्पिला मरो यावा मिनी किती दावा हे अंगारे माजू तो पिला फुलांदे रे गवा जीव बळो कोणी अग्नी रे मेळे हे आनंद ना मेरे मेळे आओ बापूराव जयराम जाधव ए मामा सावती 21 रुपया दे माव धन्यवाद का आनंद ना मेरे मेळे मा हावे. मन रमरो वाह. मन गमरो गारोडी खेळे गारोडीर खेळेर माई हाऊ लागज. गारोडीर खेळ लागज बाबा भजन भजन लागेनी लागेनी भजन लागेनी गारोडी खेळ लागे खेळ लागच हावे. तर धाणी कुगू हा. ए आनंद ना मेरे मेळे हे आनंद ना मेरे मेळे आओ मी निर्पिला मरो यावा मिनी किती दावा जीतो पिला अगरे बडो फुलांदे रे गावा जीव बळो कोणी अग्नी रे मेळे हे आनंद ना मेरे मेळे आओ धर्मा छोड़ो भाव नीति विश्वास राणी हे आसुर्यात मानो कोणी बुझ अभिमानी जीव फसगो कोडी यारे मेळे हे आनंद ना मेरे मेळे आओ धर्मा छोड़ो भाव नीति विश्वास राणी हे आसुर्यात मानो कोणी बुझ अभिमानी जीव फसगो कोडी यारे मेळे हे आनंद ना मेरे मेळे आओ का केरो चुरभा भिक्कू बापूराव जाधव रेवाड़ो देवठाना ए ये बापू सावती 20 रुपया दे माओ धन्यवाद धर्म छोड़ो हाँ भाव नीति वाह. विश्वास राहणी देखो
धर्मे राहणी वच हावे धर्म छोडो भाव नीति विश्वासे राहणी हा. आसुर आदम मानो कोणी वूज अभिमानी वाह वाह जीव फसगोर कोडियार जाळे जीव फसगो हा कोडियारे जाळे मा हावे मन रमरो गारोडी गारोडी खेळे खेळेन माई हावे. करथाणी राजेश भंसी जाधव ये भाई सावती सुद्धा 21 रुपया दे माव धन्यवाद धन्यवाद करथाणी के गो हा नेम पक्को शिक्षण पक्को आयुषेन थोको हे अर्जुन सिको नेम पक्को आयुषेन धोको नाम लच भडा वाल्मीकी काळे हे आनंद ना मेरे मेळे आओ नेम पक्को शिक्षण पक्को आयुषेन धोको हे अर्जुन सिको नेम पक्को आयुषेन धोको नाम लच भडा वाल्मीकी काळे हे आनंद ना मेरे मेळे आओ गारोडी रो खेळ असो रज बाप हावे हा हावे गारोडी वाह. नेम पक्को हा अर्जुन सिको शिको महाभारती इतिहासेर माई हा फक्त बे. नेम एक अर्जुन शिकोर वाह. पण भाव पक्कोर पक्को येतो. असो भाव पक्कोर हा बे. नेम हुको शिक्षण पक्को वाह. आयुष्यन धोको 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 हा बे. अर्जुन शिको एक नेम पक्को वाह असो नेम शिको हावे हेटे देखंतानी ऊपर माछळीर काटान माछळीर आकीन माई आकी फोना डाव कोर डाव डोळा काढो डाव डोळा काणा हा को. बे. असो नेम रे बाबा वाह विजय तुकाराम राठोड आदित्य तुकाराम राठोड रेवाड़ सोमेश्वर इंदूर दोई सावती 51 रुपया दे माव धन्यवाद धन्यवाद वो अर्जुन सिकोर नेम हाँ वे। करथानी के गे हाँ। हे भाव बदल गो दे बदल गो नीति बदल की मूर्ति काम बदल गो नाम बदल गो देवन बला गति कान बेज गो सुनी यारे मेले आनंद ना मेरे हाँ भाव बदल गो दे बदल गो नीति बदल की मूर्ति हे काम बदल गो नाम बदल गो मुकेन बला गति जान बेज गो साधु रे मेले हे आनंद ना मेरे मेले आओ करथानी के गे का आता गारोडी रो खेळ लागच बाबा हावे अ का एकमेकेन जर मै बोल दो येतो मजा नाम आव- हेव महाराजेन जर केदिनो येतो हावे किंवा अंकुश महाराजेन जर केदिनो येतो आछो लागतो रे पण वाह भाई वेळाती तार वावाई वेवाळ रे हावे का असो मुकाबला किदो भा किदो भाई यूट्यूब पे जाए वालो तो जाए वालो रे। तारीख ज्यादा पड़े वाली थी हव हावे पण तारीखे सारू करिया काई हाँ तारीख चाणो आबेर मारा जेवने हेनो काई हावे पण केरी हा. जीव दुखाय रे नी रे हावे केरी मन दुखावणो हावे, कोनी केरी आत्मा दुखाय केरी आत्मा दुखावणो कोनी वो आ- मजर एखादा अंकुश महाराजन बोल दियो हावे आत्मा दुख जाए हावे एखादा नामदेव महाराजन बोल दिया हावे आत्मा दुख जाए रे वाह वाह पण आजेर काळेन भूल लागरो छे उज लागरो का वाह वाह का क हे दुर्गा शारदा सरस्वती पार्वती रुक्मिणी तुझ्या भवानी पोतंबरी अंबा भवानी नामच भडा वाल्मीकी काळे
माई अंबा भवानी नाम लचर वाल्मिकी कळे मेरे मेरे करधाणी के गेर अर समजान चले जावा काहीतरी दिवाते केन जावा मुकाबला ती कोण सदरो असतो आपण सदर जाय वाळा छरे तम सदरे सदराय છો महाराज હા भजन बोले કાઈ हमारा ગરજ सदरे રે सदराय છે. કરધાણી કુચુંબા હા જો એકીર માઈ છે કામ વાહ જો નેકીમ છવું એકીમ છરે વાહ. જો એકીર માઈ છવું જ નેકીર માઈ છે હા. મન કુચુ દી ભાઈ છે આવે દી ભાઈયાની એક બેન છરે છરે. છરે હા. પણ આસો કે જાવા રે હા કાઈ વાહ કાઈ કે જા કાઈ એ કીધી જો ભાઈ ભાઈ રે દોઈ મજા જેરી એ કીધી જો ભાઈ ભાઈ રે દોઈ आये कितरी जा भजन्या से भाई भाई ए कितरी जो भाई भाई राधो आओ काय मजा छरी लढाई माई કાઈ છે छक આહા छे વાહ સાંભળેર ભજન છેની રે વાહ વાહ છેની છે ની મઉ તોન કેદુ તું તું મન કે દસ વાહ વાત ખર હાવે નામદેવ મહારાજ કો હાવે ક એક બેલ ફૂલ વાહ કેન ચડ છે હા. હું એ વાતેરો મુદ્દો કોસાલગસ નીકળો કોની રે નીકળો કોની નીકળે વાળો બી છે કાઈ કો વાતેરો મુદ્દો કોસાલગસ નીકળો કોની આહા પછી કાई मुकाबला हुयो काई- पण जगेन माई बोध काई हुयो વાહ काई अर्थच कोणी निकळो नी रे काई- करधाणी मारो केवणो छे हा. ये कितीरी जो भजन्या से भाई भाई ये कितीरी जो भाई भाई रा आओ खेतारी धुरिया रे सारू लड़ाई मारे भाई अन कमाना के याडी बाप सोई बूंदूर छे ये पीसा घालो मत कोरडा कचेरे मारे ये कितीरी जो भाई भाई राधो आओ खेतारी धुरिया रे सारू लड़ाई मारे भाई एक कमाना के याडी बाप सोई बूंदूर छे ये पीसा मत घालो कोरडा कचेरे मारे ये कितीरी जो भाई भाई राधो आओ ए भजनेर बदल अशोक बाबूराव जाधव ए भाई सौती 11 रुपया दे माव धन्यवाद धन्यवाद रे का काई मजा छे नी एकीर माई मजा छे हा करधाणी के गे હાવે का વાહ વાહ आजी काई हा. ए जटणी दरवाणी माई भेगी वादावादी आज घर फोड़ा फाड़ी वेगो वेगी बरबादी वेळ घालो मत गऊ ना दे रे माय ए कितीरी जो भाई भाई आओ
ખેતીવાડી ભાવેટીથી કમાવાનો લાગો છે બાબા. આવે કમાય વાળાને હવે એ ડાક્ટર પોતા ભણાયો જો કેતી ઘર ફેલા ભરી આએ ઉંદુરે મારે એ કીધી રીજો ભાઈ આવો વેલા ભાવેટી થી કમાએ ખેતીવાડી એ ઢાકડા રે પાને થી ભાંધે ઝૂંપડી ધારી વેલા આયો જા ઉંદુરે એ કીધી રીજો ભાઈ આવો ભારી કષ્ટ કીધે છે વેલા ભાવેટી થી કોડી કોડી કમાનતાણી વાહ આત્ર કષ્ટ કીધે છે આવે અને ઈ વેલા ભાવેટી થી કમાયેર ખેતીવાડી વાડી. ઢાકડાર પાનેતીઓ ભાંધે ઝૂંપડી. ભાંધેર ઝૂંપડી આવે હા ભારી વેલા આયો છે રે ઉંદૂર માઈ આવે. મજા છે ની રે લડાઈમાં મજા છે ની રે અગાઉ લડાઈ. અગાઉ લડાઈ માઈ આવે. કરધાણી આજી કાઈ કે બાબા હા આજી કાઈ એ પીધો યાડીર દૂધ જના ભારી પીધો લાગા એ કરધાણી કાધું પીરો જીરે ખાટા વાલે ચલી જાય નિશા પાડી કીધી રીજો ભાઈ આવો પીધો યાડીર દૂધ જના ભારી લાગો મીઠો તળતાણી તોનકા પીરો જી ખાટો વાલે ચલી જાય નિશા પાણી લે એ કીધી રીજો ભાઈ આવો પીધો યાડીર દૂધ જના ભારી લાગોર તોન મીઠો હા હા ખળતાણી તું કા પીરો ચી ખાટો વાલે ચલી જાયર તાર નિશા પાણીર માઈ મજા છેની રે આવે મજા છેની રે લડાઈમાં અગાઉ લડાઈર માઈ લડાઈ કરી થી કઈ મજા છે ની કરથાણી આજી કઈ કે બાબા એ નિશા પાણી માઈ જારીર જાઈ જાત કિડની લીવર જીવેર બરબાદ ચલી જાય તાર વાલા નિશા રે માઈ ये कीधी રીજો ભાઈ આવો નિશા પાણી માઈ જારીર જાઈ જાતા એ કિડની લીવર જીવે જોરે ઘાતા સારી જિંદગી ચલી ગઈ નિશા રે માય એ કીધી રીજો ભાઈ આવો એ પોવરારો સેવા ભાયા
तारी वादे जोवे आए हो आतरा बोलतो हो मार टाइम एन मारा चालू छू जय शेवालाल जय शेवालाल काय रे अनुज वर्गाला जमायची अंकोल महाराज बोले मुंदर मने रा हा